تمثلت ما مرحبا سيسون الزفلة ونظارات المغاربية مرحبا سيسون تدين بوسا بيال السفت مكتوم تنموكنا نتوغل درت ديالي الدور تيعدان عسمانة قعدان سمانة قام كي توالا ما يتمثلنا رونا داكيد المغاربيين هذا طاس في ديانين سمكتاد 67 سنة سكوسمي يفاو كارطوش سكوسمي يلزينك زمز ديال القرار على قاعدة ورومي ادي فاسيت مورت دونك هاد النهار نشرتاكي 1 نوفمبر 1954 1 نوفمبر 2021 دونك هاد النهار نشرتاكي انا امزرو الجزائريين يكشدن اللي حالة انتورا دا غانا مكدني غايت مثلا تمثلتنا نهضر تصف لاس تاعنا اتصل الجزائريين الحال ماشي نسن ديال بوس تولينا يعني سهلان ماشي الجزائريين والسناقي وين يروحنا السوق هذا في تيمس وين يروحنا القرايه والتفقيح وين يروح السبيطار والتفقيح ولكن اغفنا مقران سي كو الديسكور اوفيسيال الحاج النظام الديسكور تاعي قال تو فا بيان وين دينا خلاف ثمثل تاقي اباز ماذا في مانيس دي غفلاني مقرانين ماذا في مانيس لوك لا جوستيس خاطر نوني توالين وين دينا نخلاف عين دينا وذافو يبان وكذا ساعه سوء النية يمكن لنا انه هني يبغى يخرب ثامورتنا غيخدموا كذا عذاون يسا يخدموا كذا فاسن الغدار اللي فاسن ايفرانيين يبغانا ذي خرب ثامورت وكذا قبل تورا الجزائريين تولين حاجه ادفو يقرد حاجه نظام دونك هاد نوار مسلتكي نغان وكيك جندا عنا نوغال شو الحاله يقولوا كذا اذا فن بمدان مازال يلا سيت مثلا يلا سلاني مثلا سواء حبسنتن سواء جوجنتن سواء كشمتنا الحبس يعني ولاش اس عندها ونسلا رايي ونمغناس نايوت مغناس عينو نغماس فيمانيس ديال الحبس نازت البروكورور جينيرال واش السبه سواء خاطر يكتب الحاجه ديال الفيسبوك سواء خاطر يناد الحاجه ديال الفيسبوك سواء يخمن فيديو خاطر يخدم الحاجه ديال الوقت ندير الحراك لا يقوى تيقولك لي ما نجبدون تقديمين باش هذا وين الحبس اما غناس نقد دونك دوغان اللي حاله زارفون بومدان وبيان سور دي غان تمثل تاكي قال الجزائر ديال المروك مي سماناكين ولا يونيس كانت تمقرات ديال العلاقه تاكي ايمي ثلاثه الجزائريين احنا حرمر بهم موثن غانتن هذه الصحراء ديال الحدود الجزائر وقد الصحراء الغربيه مازال تمثل تقول ديفانا اكزاكتومون كتضرا اسكو الدرون اسكو البومبان واني نغان مي انت فون تمورتنا تسويت انت تمورتنا تكزمي الراي دا مغربي تيخدمن الى ان ريبوندر تمثل تاكي دونك تاكي تمسنات مثلا بوساكي دا بيان سور نسويرا تمثل تفراناكين 27 نوفمبر مي الحمله الانتخابيه لا كومبي الكتورال متون هني تبدا سن ديال اليد نغالر تمسناكا وكل يوم ذكرى إن قاونا الحرمة ديال كود سيتي سيف كاس محتي ما سرافق مزال ذا مغناز الساتي سرافق الزفلة كما الزول في الأول العسلامة أرغيت par la voie de la technologie. Merci pour l'invitation et salutations pour toutes les auditrices et auditeurs ainsi que toute l'équipe de l'Maghrébia et à vous-même. طيب bien مس طار سي سير دانا ديال كود سي فرنسا ذا مغناس دي سيرتي سي طار الزفلة كما الزول سليم مسفليد انت مسفليدين تيلي زريان المغاربيه الزول ضمقرن في اللون نفقاونيك الحرمه الزول ضمقرن في اللسان تنمرتي مقدار ما نسقردش مسالاكي سوزل نسد سليم تنمرتك الشيء انا مس طار سي سليمي قبل الاعراض هذا انا ديال كودن بعد نشرح مس رفيقه سمحتي رشيد وعيسى هذا سلمادس الدويت سي الارمان وذا اللي انا كنا مس كريم بوت هذا مغنى الساتيث سي ذا نمغناس نراج سي توكير تصدق دوكيك ماستار سي سير مادام نهضر في تمكتياكين سمكتاني الجزائريين 67 سنه قسمي يمكن غير زانيك زمان ديال القرار الا قاد شوف ناضا ورومي 7 سنين القرا على فان الحمد لله هذا ورومي فاغ الحداكين ولا قاعدين الوالين مارش تمقرا دي باري سي اون مارش يونيتير دابور امك تهضر لا مارش كي باسكو كنا نهضر في التمثالين سمانه قاعدين اي ثاني السيمبول يعني لي مارش يونيتير ديال الوقت نتا ادنيني كوم 67 سنه الجزائريين كزمت ديال الراي ذا فوز ديال دوك اللي باش تصف على ناضا ورمي امك توك شني سنه تمثالين كي لونيتي هذه الحراك دي فرنسا لوك ذا لونيتي قال الجزائريين باش تصف على ناضا ورمي تزور يمكن نهكاد تيكليني بيان سور جين ماشينيتير يجي معنا
يا الكوليكتيف يقلان يقدش قلنا خاطر وقي الصحة خاطر وقي قدش قلنا ذنو ثنية كخمنا كل خدمة قلنا دفير ولكن أتجمعا دي مليون دي مليون بيرسون دي لا كابيتال هي تروحون وراو ودابونا مصبطلي هذا تشغلني بيانسن هذا تعيشي تفامي نسن هذا يخدم لي زانفيستيسمون نسن دونك ونسميك تايزن بلي غير سابوسان اغرف الدايري راهي طيب لانديبوندونس باسكو انا سابوسان غاسو لما نوثني راك قرن باللي نستقل نكناس نقرد يكتب خاطر ما ردينا باللي استقل الا اين كني في اموا يسمنن يقراولون لنا في 54 اسافار ان الجيري ديمقراطيك الجزائر لا قالت لا ديمقراطيه ياخذ ان الجيري ديمقراطيك سوسيال. Ça pousse, c'est par les deux éléments les plus importants de la déclaration de novembre 54 quand même. ماذا هضرن سي سمن تقراو لاني 54 الحاجه تم زوارت تاقي الحاجه تم زوارت تاقي الساس تاقي الصح دخلنا الديكلاراسيون دي نوفمبر 54 نكون راه نزر باللي نوثني قلبنا لول وغرب في الجزائر قلبنا لول لا ديموكراسي ديالهم باسكو سنه الحوايج فين نغني يقراوليون لنا نوثني تقيمي قلبنا له لا غير باسكو de plus en plus ils sont en train d'écraser notre peuple de maltraiter notre peuple de triturer ses droits donc ديالنا يناتي اغرف الجزائري رزانت هدن ثمورت دونك اين كاين فين نوغن يقراوليون كي تيخلص نقريحيت باسكو ويدي ديك شمن دي برا نوني لي ديزرتير دو لارمي فرونسيز وبغانا لها تي اللي يزدارين وبغانا الطاهر اجمل الطاهر يعني الشيء يعني اتقارضكم كل حركه كي يسد باش هذيك من مشوار يمزورا يعني وقيد سير ميل جزائريين هذا وضنا الفغي يمزو وقيد في كان واحد سنين مورتنا بيان سور دا في تسميكتا باللي كينيا باللي اين كاين فين نوغن مازال اون بو دارا غورس خاطر غاسويا ما نقارناك اين التيريتوار ايتي ليبيري بار ماشي اين الجزائر التيريتوار ني الجزائر ويدي تدي حران ماشي دويكي خاطر ويدي تدي حران سي لي كومباتون دو لانتيريور ويد جلاس داخي اللي قراوليوني جلاس داخي نغانتن هدنتن كيرا بوينتنا الحباس كيرا سقرقرنتن ديت مور مي عاشنو كل حياه ديت مور برا كيرا مازالو تكشمنا نغانتن نزرب اللي سميت كشمن دي لي فرونتيير نو هنا لي ديزرتير لارمي فرونسيز الكثره قراوليون النص صح يقول من تقراولا يقنو غند فرنسا قلنا منو ماشي لي برا نا اديستونس نا ماشي لي فاكونسي ساعه ديال الماروك ولا تونيزيا دونك وي ذاك ني قنو غن لانو يتخلصوا قريحه تيغير خاطر نغندن ونشفى دي 1963 دي مام سيميت كشمن دي لي فرونتيير دي النافا ومي ولا ديك شمن دي لا تونيزيان شحال يقموت دي النافا دي قسنطينه نغنتنا غير باسكو ندن كونيا دوي الغوفرنمون بروفيزوار يجيمي نكونين بغا نفك le pouvoir ماشي تكون les usurpateurs ويديك خمنا كود ديتا كونتر لا ريفوليسيون لي ريفوليسيونير دونك انا سبوسان ونلحق انا اللي بغا ينسن افايد نجمع دي مليار بليس دو 40000 يروحن يروحن دي قمضيق تيقراولا انا ماذا ناسيون لحد قاعد قاعدان لا مارش تاع روسي مليح اكولي كوليكتيف ils ont essayé par tous les moyens خمن دون ريسبي باسكو كلين تسمن باللي ياك اكو تيكتي وين غادي يدير تاك هو وين يتخمم من غادي يتخمم ماشا من كينيا مي لا قد يدير قلنا له منو يا قد يخم باش كينيا انسي جي دو لا ريفوليسيون اون ا مونطري l'union de toutes les forces dans la clarté dans le respect et la réussite de la marche c'est grâce à vous tous وإذا ندي روحان وإذا نك موبيليزي وإذا نك خمن قلنا و d'ailleurs بروفيتي à l'occasion باش كنا سنين غاتكون صحة ولا قرن نسرح إلا قرن نورغانيزي دوتر زاكسيون تعطيك الصحة سي طارق كان نعنيك قيمو كتاد وغلا غورك مس
رفيق مزال يعني على سبوسان مازال بوضاره الفغي بوكادي في كانت واحد السن يعني شي مازال وقيت مالغري الديسكور اوفيسيال قرانا على الاستقلال وقرانا على الفغي شتي مكثوره يعني هضره يخص لا ريفولوسيون بوضار الفغي ناس ومازال مشوار يطول باش نوض الفغي بوكاداكي. Rebonjour. Donc il est clair que la révolution algérienne et l'indépendance sont inachevés et ce n'est pas un constat que nous avons fait nous-mêmes. C'est un constat que beaucoup de combattants et révolutionnaires et politiques qui ont fait et qui ont assisté à la révolution et qui ont beaucoup sacrifié ont fait juste après la révolution, juste après l'indépendance plutôt. Donc nous après l'indépendance et l'installation de la dictature de Ben Bella et Boumediene, ils étaient dans l'incapacité donc de continuer ce chemin parce que c'était la dictature, c'était les assassinats politiques, c'était les emprisonnements. D'ailleurs, ça a commencé, les assassinats ont commencé dès l'introduction de l'armée des frontières par la frontière tunisienne. Il y a eu des combats féroces où beaucoup sont morts. Beaucoup de moudjahids qui ont combattu à l'intérieur, qui sont morts après que l'armée des frontières soit rentrée par la Tunisie. Donc, l'indépendance elle a été confisquée au peuple algérien. C'est vrai que le territoire il a été libéré, mais le peuple est encore sous dictature et sous domination d'un système qui a préparé donc ce coup d'État à l'indépendance de l'Algérie, au gouvernement provisoire. Bien des années avant, donc 62. Donc, notre devoir, c'est de continuer, le devoir de notre génération, beaucoup plus, et de toutes les générations encore vivantes, c'est de continuer le combat pour libérer le peuple, donc en atteignant un niveau et un degré de liberté collective et individuelle, donc universelle, donc irréprochable. Et deuxièmement, aller vers un nouveau pacte social du peuple algérien, car c'est vrai que nos valeurs chouhada et vrais moudjahids, j'insiste sur le terme vrais moudjahids parce qu'il y en a tellement qui sont faux, il y en a même qui sont nés après la révolution. C'est vrai que nos valeurs chouhada et vrais moudjahids ont défini l'Algérie de demain à leur époque. C'est vrai que le congrès de la Soumam a défini une plateforme politique très intéressante pour l'Algérie à l'époque. Mais il ne faut pas oublier que 60 ans après aussi, il y a des générations qui ont d'autres priorités. Il y a des générations, le monde a changé. Nous devons aller vers un nouveau pacte social qui s'inspirera donc des objectifs de novembre 54 et du congrès de la Soumam et qui doit s'inspirer aussi de ce qu'il faut pour le peuple d'aujourd'hui, le peuple algérien d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui aussi. C'est très important. Le monde a changé et l'Algérie aussi. تنمي ذيك رفيق نايق كودير انا ثانا يمكن نادي لكود ثانا كودنا غن مس رشيد عويس هذا ذا سلمات ديس داويد سي الارمان مس رشيد زول فلاكس مالك كما الزول يعطيك الصحة ميد عرض ثنميرث زول بيم دوكا اللي يقلاني ناغورش يعطيك الصحة مس رشيد عويس مثل هذا الساقي وكودي ميت قبل الأعراض إنه هم زود كان أجمع رشيد يعني le débat, est-ce que vous êtes d'accord avec le débat? On a libéré la terre, mais on n'a pas encore libéré l'humain. Ils insistent sur le slogan. Est-ce que vous partagez l'idée comme quand l'Algérie a été libérée, mais Amden n'a pas encore été libéré. Malgré ça, vous expliquez l'indépendance, mais attachez comme quoi le vrai l'objectif le 1er novembre n'a pas encore été atteint. أشو ذا تمغني كشين. يعطيك الصحة شكرا دوكا اللي يبود تسمح سطورة أن دوكا يقلق أدنيني ويعطيك الصحة هذا ولا كني تحمد فلاس يعفو ربي شكرا نسيك زرانا خيرنا دونك ولا كيني فريمون القيماس كومكانيس effectivement la terre elle a été libérée échelle mais c'est-à-dire moi je conteste le mot révolution. Il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu une guerre de libération, mais jamais de révolution. Parce que
l'un des sociologues français, Bourdieu, il dit que l'Algérien n'a fait que changer de maître. C'est-à-dire le chef d'ailleurs, c'est-à-dire il a d'aromé, il y aura après dans les sciences sociales ce qu'on appelle après le self-colonialisme. On a été colonisé de l'intérieur. C'est des notions qui sont pas valables pour l'Algérie. طماط قدام محسوب يقلن المام بروبليم اما كي فرانس فانو يون لي تيوريسيان قرانن لا ريفولوسيون الجيريان يا ان شابيتر دون لي داني دو لا تير ثكثر في نسي malheureusement édifiant après le Mouthis وسي حضيره راه يمتفق يا ان شابيتر وندي تهضر فيا كي يهضر دينيك كوين يطليا يفلحن لا نوسيون فلاح يخدم لا ريفولوسيون تواخذ عن رزاف باسكو لا بورجوازي لو مو ني با تري جوست مي يحكمن ils vont juste imiter le colonialiste. Voilà. Donc, et ça a le haq à Rasagui. Donc, moi, je pense qu'on est passé d'une phase de colonialisme à une phase néocoloniale. Donc, on a ثمدوش ثمدن يحكمن أرساقي مازمع دينير في مورا أرساقي مي ذافوس الاستعمار أمشي دينير الاستعمار بلاش استدير الاستعمار يفقد مي يتجان ذا شريخ من الاستعمار et Thora, tout ce qui se passe à partir de 2011, que ce soit au Brésil, que ce soit que ce soit Gorna, c'est une phase qu'on appelle la phase postcoloniale. Al-Mitsura est dans la phase postcoloniale. Donc, je ne fais que... Justement, monsieur Rachid, il y a un seul qui est très important, mais il y a un c'est 54 62, comme il y avait une élite في قطر واحد ياسي الجزائر على في هي المؤتمر الصمام كي بروف كوم كون بوفي افوار ان بروجي دو سوسيتي المجمع عندك كل مي en 62 soit la France elle était beaucoup plus intelligente que l'élite là donc ils ont réussi à se mener يمدى نسنا داخل c'est quoi elle était où la faute l'erreur مازما دينار نجا فرنسا لوك دو قاد يقنا لو كده ساعات فانت مرتان متسوركا عند l'erreur يعني c'est quoi la question est très difficile that's l'erreur exactement mais youth l'une des explications parce que quand on fait de la science sociale c'est pas de la science exacte mais effectivement l'explication de ça De Gaulle a bien parlé de la troisième solution, c'est-à-dire au lieu d'avoir un régime radicalement contre le colonialisme, contre les ex-colonies, ça l'arrange pas, donc il a parlé de la troisième voie, De Gaulle lui-même. Ensuite, je pense l'erreur c'est de la state building. Quand on construit un État, on n'avait pas l'habitude de construire un État, on ne le construit pas chaque jour. Donc, c'est une erreur qui, ce qu'on appelle le tiers-monde, Global South, le Sud global, c'est pas c'est-à-dire typiquement à l'Algérie, construire des institutions qui arrivent معنا l'umma c'est-à-dire إمذن تمورث الجزائر كالملان après la question idéologique. Et là, l'erreur, c'est que l'armée a joué un rôle très grand, trop grand. فين غنعبر رمضان c'est l'erreur en fait. نغانت خاطرينيك اسمات فرون l'armée كي تفكان مكانيس وتستخيل ريمانيس السياسه البوليتيك voilà donc نفكيس يخسرك le plan qu'il indique au début et puis il y a des erreurs économiques. Ça a un système économique qui a fait des Algériens des clients et pas des producteurs. C'est l'économie de la rente que Boumediene a établi, Bembella, Boumediene, ainsi de suite. Donc, donc la dépendance alimentaire est très grave.
est vraiment très grave. Arthur طلع يثقي سنين البترول ما تنزلوش تنزورا et après tant d'années après l'indépendance c'est quelque chose de très grave et مدوكا الهضر ندا في les libertés, c'est-à-dire on ne peut pas, il y a toujours eu c'est-à-dire un fossé ومذانات الجزائريين الحكومه ينس الحكومه نتساكواديت توجور ولاش لا كونفيونس كندا كي نقلت على شيخ ديال الالمان اتزرد صدي ليستوار دو الالمان ولاش شوك ثمور في يتسوادي الترويل ماشي يتسوادي الترويل الالمان كوم ميزون ريوسي باسكو يا لا بروميير باز سي لا démocratie c'est vraiment c'est la pierre angulaire de toute nation. الديمقراطية عندنا كي قال امام النية يعني وين يسعى النية دي سقم الحاليزم البو معناه يسعى النية دي يخرب يسعى النية يخص الناسيوناليزم يعني اسكو بو دير صح اسكو وقال يحكمنا خص الناسيوناليزم وسعنا النية وكين Je pense pas. يعني Non. Ça c'est une notion culturaliste et moraliste. Moi j'aime pas ça parce que les politiques ou la morale. Les Allemands ils ont un dicton la confiance est bonne, le contrôle est meilleur. يا خويا سعد النية تخدم التمور تعطيك الصحة وي مي ذي العبد في قيمة العبد tu n'es pas un prophète. Donc الزمرده كيديك شم الشيطان اتو مومون تاكور تفكري فاميلتي كتكشم دوين تكشم دوين. Donc il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Il faut qu'il y ait toujours des contre-pouvoirs. Et ça c'est qui a toujours manqué. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir et نية guinéa comme le patriotisme, c'est un nationalisme oui mais c'est كوكر ضحكوا سو كيسير سجنن même فيقسي هنا كاين الدفيره كيت الجدود وين تينا moi je vis avec un peuple ici qui sont pas du tout fiers de leur histoire et ça fait du bien. C'est-à-dire يقارن تاريخنا ذيريث يمسخ نفغانتي لرزاف. Donc on veut avoir un futur meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça et ça et ça pour avoir un futur meilleur. أكن نتسوغالا الغلاظ ندفير بثلاثة تزخوس الجدودنا أثناء الحمار بوقذي مثل وقذي حر تمورث mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Exactement, ça suffit pas. Mais ça ça suffit pas le discours populisme الخطاب الشعبوي soit c'est la révolution soit خضبا خير بوياض سا تيت فيديو مس طار سيلير مس رزي كان غنا فاكين انتشارا يهضر الصفحاكي في لي اكسبورطاسيون تمورتنا الناديوم بوال انا اين خدم من وكذا يحكمنا كثرات خدمنا 62 فغس لا شو دينا دو غلا كاسيطا حيث تم ولأول مرة منذ استقلال الجزائر الوصول إلى ما يقارب أكثر من 3.4 مليار دولار إلى غاية نهاية أكتوبر 2021 بتضافر جهود كل القطاعات والفاعلين في هذا المجال. وفي نفس السياق وبهدف ضمان مرافقة مثلى للمصدرين باشرت وزارة التجارة سلسلة من التعديلات التي قام بها قطاعنا الوزاري بالشروع في تجسيدها والتي تصب في مجملها في مسعى ترقية الصادرات خارج المحروقات ونذكر الأهم منها. أولا إعادة هيكلة الصندوق الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات الFSP الذي من شأنه تعزيز آلية المرافقة وتدعيم الإجراءات التحفيزية الممنوحة للمصدرين. معلش وهي كذا واليس ما ما ستار سميتي كان مصر زيك نتسدي صافي مي با ان اني دمي كوم كوا فكتي سمانه او تفرا تمثل تاكينا ويفكي مازال صافي يقول قريب عامين تورا يتزانشت كان تمثل تاكي تورا كيقار عين خدمه كا عين السوفا عين زنزر فرا وتخدم لنا مزوز 62 هضره وكيك شم توجور المام ديسكور ني باش السجن اكدو دم كيتقان كرا انا نعطوا الحاجه انا شيني توجور المام ديسكور يعني انو ثني زكان سيدي فان وكي تاكي دولا ديان انسان باسكو سينا ديني الصح يقن يرسن سنا في الصح باسكو ما كيقرا كيوني متي قبايل تزيدت كوم نهضرنا طاس دونك وزمرنا هضر الصح دونك تاكي تمثل تمزور تهضر 3.4 مليار نكون من غير 3.4 مليار المومون هذا لا كريز ايكونوميك لو موند اونتيير اي طون ديفيكولتي دونك وشوك غالا اكسبورتين اور هيدروكاربور اين 3.4 مليار وين يسيدي فين غاسينا تصحي باس وهي شويه يمنن
دونك تاكي نفرت نفاس ديك ستي السنات هي هضره دار في بطاطا دوا كيما قارن المينيستر البطاطا هناك باللي تنوزرني 4 تنوزو 12 نايف يهضر دافوي في بلاديه يهضر باللي ديفيرسيفين ليكونومي 5 دقائق كا ديفيرسيفين ليكونومي او كونترير نهار نزار باللي ثمورة الجزائر راه تديغرادي دو بلوز اون بلوس وزمرنا راه في لي سوليسيون ني دي ليكونومي ني دي كوين داخل ميم دي لي سيكتور نظام اي غير باسكو لي سيكتور ما راه قنن اي غير ماذا قلا يتصبوا ياك تصبوا ناك لي زوردور شوف لا حاشا لي زوردور هي ينسواد اي غير باسكو اون نو بو با باليي بار لو با كوم دي سيرتان on doit balayer par le haut اي غير خاطر ماذا قلت نزاز ديالها يعني لا نشوف لا دائما غادي تصبونا لي زوردورني تصبونا سبورينا يعني لا نكسب دونك بغي غادينا بلي لو بوبل ميم سي سا لا فولونتي ميم سي باغ اكزومبل كاين جي ابريسي لي كاماراد يقلان سوق الباطو انا باسكو انا تما مراد نقرب اللي باش هذا تموت رزات لان كوميم كالك لا مورال وزر غير سور كيل بلان لا مورال ماذا ارسطوط كوم ديزي ارسطوط انا وداير il a été repris par ايتما قلات وي بغانا تسقم حتى هذه سقم يمانيس ارسطوط يسعى لا فيزيون هاكيني يسعى لا فيزيون سي اون فيزيون لا مورال با جو بارل با دو كونت وين سميت لي كونسيكونسياليزم باسكو لي كونسيكونسياليزم سي ان بو ديفيرون بار كونتر يلها بار اكزومبل يلها ماذا قلنس يا اليوان يسقمي مانيس سمارت لا ديموكراسي ديال الجزائر الا يا اليوان غادي يسقمي مانيس تقول لي كلا اي سا سي امبورطون سي لو كوتي ديال لا مورال ديوت الحاجه يكزمرنا تعاون طاس بار كونتر ايفيكتيفمون باسكو نكون نقارن باللي داخل لي انستيتيوشن سي تري امبورطون دو بارلي دو سا باسكو داخل لي انستيتيوشن وزمر دار تصدر الذات ماذا قال لي انستيتيوشن يحود سي لي برانسيب ايون لا شبحن ماذا قال لها بلا حكومه سرداسيه ما الا شنقريحه ما الا التوفيق ما الا النزار اما زاي تكند لي انستركسيون كرايح وانوارا راقبين داخل لي كونكور انوانا انويكي قد ياي انويكي قد يا الديراكتور انويكي قد يسيحوا لونتربريز اكس انوا ما ماشي دراون سنو يحوتا انويكي قد ريكريتي دونك دواك اكسبورين الجزائر باسكو خدم لي انستيتيوشن كي هو ماذا قال لي برانسيب نكسي حوين لي انستيتيوشن وصحنا لهم فينا في الصح وفينا في فين يزبلنا دي زاست مترزات ونزميو جامي كتصدر مرتزات نغلو فلان لي برانسيب دو فلان لي ار ان دي نغل اي توت لا كليونتيل دو ريجيم دونك ويجي دي غبلاني مقرحان فاكيا you can be un principe démocratique. Un principe démocratique va changer les choses et va nous permettre d'avancer à Zataïra parce que dans les universités, une université qui forme, les ingénieurs, les chercheurs, les chercheurs, la recherche pour qu'il y ait des brevets, les brevets, des produits, les produits, des usines, à fabriquer, donc c'est يشد التمثال افاكينيا نكون قرب باللي بيسك شد التمثال دونك الزميره راه نظر الذات ماذا قال ونباليا رانا ان بوفوار توتاليتير باسكو لو بوفوار اللي توتاليتير ما راكي خاكينيا وحوايج غير وانا ديهضر نحاشا كارا ديهضر ما لا غيمبوزي ان بريس اينات الكتوبات ياكل لا بروباغاند لانتوكس ما راه لي جورناليست حاشا وذ يسكي فاني خدان ياك وينات ياك يشكى من انسان يا قد هذه سورسان ما راه ضرب بلي لاكويات لاكوي وراو انسان يقارن صوره مثل دوطر لاكوي النظام يديغرادي ولا شو خمم باش كاين الفورمين ديك ساكنه كاين يتيقاح غير ما نقول خرب بلي لا لونغ سي كان مويان باغ اكزومبل مثلا باغ اكزومبل ديال الالمان نند بلي
les Nietzsche, les Marx, les grands philosophes, les Hegel, et je vais y aller plus loin de l'Allemagne, par exemple, le Gharan, les Grecs, tout simplement parce que la Grèce immernière, c'est la Sahat, Djud, surtout Zalzet par rapport à ce moral nizam, ça n'a pas posé problème les Allemands. Et d'ailleurs, les Lumières en Allemagne, et les Allemands, باش ما نمشي نلقى الحوت تمثال يوكل خمن لي زيرو après كل جيني ما نسن et tu auras j'ai une puissance. Donc ثمرتنا دي غنكون زمان نكون يجي منا سكر ولا كيا اللي تيبورا اي غير باسكو تبغى تشك هي الجزائريه امكانيس يوكلني غادي فيك شي طوح ديك الساعه يزمر دي زاست مترزات خاطر راني وكان زكا نكون يوم با اسوسيي تو لي الجيريان c'est-à-dire هني اسنفك لا بوسيبيليتي ازاز انت مرتزات الجزائريين حمين انت مرتنسن بغانا تبنوا انت مرتنسن بغانا لا ديموكراسي بغانا ليبرتي بغانا لي دروا دو لوم c'est très clair. La consécration du principe le principe de la démocratie, d'une démocratie réelle comme moyen de gouvernance, c'est le seul moyen à région باش كنظم مرتزات. Sinon وخدمنا قيم. D'ailleurs, je rejoins nos frères Bdoukan, il faut un nouveau projet historique. Un nouveau projet historique. On va réfléchir sur toutes les transitions. Sur la transition économique, sur la transition... هذا الغلط مثلا سيطار هذا الغلط مثلا يقيموا كذا هنايا مثلا فيق امزان يعني كيف ساسقسي يكونوا سليليت يعني زعما دينيغ يعني مسناون تخميم في الديمقراطيه تخميم في افلام بومدان اكدنا كي كوم كوا شدنا هذوك وقيت كي قالنا اكدو دون جينيرال الشعب اون جينيرال يسا دوت بريوريتي يا بودس بالي فراغ انت بو با بونسي اوتر شوز تولا باش كتصور السوق زعما دار مرضات لا باش كتصفض كي دينا البطاطا 15000 والبطاطا سي البلا سي المينيموم هاي الجزائريين نفريت كساس نفريت هذاك كساس كل شيء ما يلعب بودي فراغ وزمير دارا هذا في الديمقراطيه وزمير هذا في الدروات دلهم هذا تفهموا Est-ce qu'on peut comprendre la priorité الجزائريين توركا؟ C'est pour ça que dans toute nation développée ou toute nation qui aspire au développement, il a d'abord pour protéger la Donc dans les pays où ils ont fait de l'éducation un objectif phare, les peuples تخميمن في الديفلوبمون تخميمن في les libertés في les questions philosophiques مرض لازم تخميمن داغن comment faire qu'ils soient rassasiés la prochaine fois. Par contre dans les pays sous-développés قلا غنطلع ماشي حاشا الجيري كان plusieurs nations dès que les peuples ils commencent à être plus ou moins éclairés et éveillés et ils leur font fabriquer des crises. C'est ce qu'on appelle azamat al-mufta'ala dans la gestion des foules. Donc, je pense que tout ce qui se passe maintenant, c'est des crises qui ont été inventées pas de toutes pièces, réellement sur le... Justement, elles sont inventées, mais Adavo qui il accuse d'autres forces. Même Adavo, il dit comme quand les crises sont inventées, il y a des mains étrangères, des mains qui sont derrière ces crises. Mais pour lui, c'est des mains étrangères, c'est des mains qui veulent du mal à l'Algérie. Oui, bien sûr, parce que dans la gestion des foules, dans les techniques de la gestion des foules, le mensonge aussi, c'est un gros chapitre. Donc maîtriser l'art du mensonge, donc on voit qu'il ne le maîtrise pas réellement parce qu'il monte vraiment de manière spectaculaire à un point où n'importe quel enfant en rigolerait. Donc il faut croire que aussi que un système qui va vers la gestion des foules de telle manière, le Ratata, l'oxygène, il a profité de toutes ces crises-là et il les a fabriquées aussi, pas dire instantanément. Il faut aussi voir la dévaluation du dinar. Comment voulez-vous manger des lentilles à un prix raisonnable alors que votre dinar n'a cessé de dévaluer depuis 2 ou 3 ans, ou 4 ou 5 ans? Vous l'importez ce produit. Donc, vous n'avez aucune chance de le consommer au même prix que l'année dernière, ni l'année d'avant. Comment voulez-vous
manger de la pomme de terre à un prix raisonnable alors que votre dinar est dévalué et tout en sachant que la semence de pomme de terre est importée. Et tout en sachant aussi, d'après un agriculteur, un grand agriculteur avec lequel j'ai discuté la semaine passée, l'année dernière, ils ont baissé les quotas d'importation, y compris pour ceux qui importaient des semences. Donc si vous avez l'habitude de semer 1000 tonnes par an et que après vous semez 500 tonnes de semences de pommes de terre, c'est normal que vous ne pourrez en récolter que la moitié. Sauf que la stratégie qui يعني باش هاد هنا كذا دفع بوضيس c'est un double tranchant. خاطر ما إلا كيز un peu pousser la gâchette pousser ما ديرا il y a un risque d'explosion يعني est-ce que هذا فويلي براي à jouer ce jeu هذه صلاصة كذود ومن بعد de l'autre côté il peut avoir une révolution كيفاش نيس. C'est vrai que Yahya a eu le courage de le dire. Je pense qu'il a eu le courage de le dire parce que quelque part, il a dévoilé une partie du plan du système depuis l'indépendance. Depuis que depuis l'indépendance. À une certaine époque même, pour acheter un morceau de beurre, vous étiez par concomitance obligé de racheter un rachkrou sur le filah. Et c'est pour ça que notre rôle maintenant, c'est de ne pas parler tout le temps de cela et de faire beaucoup plus un travail de prise de conscience que de faire un travail de constat sur la pomme de terre, sur les lentilles, sur tout ce qui manque dans le marché. Pourquoi nous faisons pas de sorte à contourner tous ces plans-là de gestion des foules et de faire un grand travail de prise de conscience et de faire prendre à ce peuple conscience que le problème n'est pas de penser à son ventre à 90%, mais de réfléchir et de prendre conscience à 90% qu'il faut aussi travailler et qu'il faut aussi faire en sorte que nous ne retournions pas dans les mêmes problèmes et les mêmes crises. C'est vrai que le système a une très grande responsabilité en la matière, mais il y a aussi le secteur agricole qui souffre aussi de main-d'œuvre. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui va vous faire une cueillette ou là une récolte une fois que vous serez prêt à récolter et à vendre. Vous trouverez rarement de la main-d'œuvre. Une partie du peuple aussi a appris le fainéantisme, a appris le luxe de vouloir tous être des chauffeurs ou des agents de sécurité. Donc c'est pas pour blâmer le peuple, bien sûr, mais c'est pour que nous fassions beaucoup plus un travail de constat et qu'on se regarde tous dans un miroir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de faire mieux que ce système, ou là est-ce qu'on est en train de suivre ce système dans toutes ces crises et se retrouver perdu sur des intersections de chemins différents sans plaque où nous ne saurons plus jamais où aller. Donc c'est pour ça que j'invite le peuple algérien à revenir à la prise de conscience que la révolution pacifique lui a fait semer dans sa tête et de réfléchir à comment sauver l'Algérie, à comment se libérer, à comment pourrions-nous dans l'avenir garantir les libertés individuelles et collectives pour tout le monde et à comment avoir les vrais partenaires internationaux pour des relations gagnantes-gagnantes économiquement et technologiquement pour pouvoir enfin développer notre pays. Mais si on s'attarde trop à penser à nos ventres, sincèrement, vous m'avez posé une deuxième partie de votre question, il peut y avoir une explosion. Je ne souhaite pas la Koulihal, mais si demain il y a une explosion à cause du ventre des Algériens, ça ne sera pas ma révolution à moi. Très bien. Merci Rachid Aïssa. تمثلت بالك يعني beaucoup plus philosophique qu'autre chose, mais est-ce que la gestion de la crise c'est une étude, c'est une gestion pour calmer le الشعب, pour contrôler la population? Est-ce que تمثلت كيتشيني أنا نعم كتقان c'est de la compétence, c'est ça le niveau d'avou, il ne peut pas faire mieux que ça. كي نشوف غير وين يحكمن يبغى يحمل المدن باسكو سا ان بريزيدون كي ني با ليجيتيم ان بارلمون كي ني با ليجيتيم توت ان سيستيم كي ني با ليجيتيم ابري 2019 يبغى يحمل المدن يبغى لا بوبولاريتي
هذا السنكز الماكله اكن je sais pas هذه سكولا ديبون cette logique n'est pas claire pour moi وشوك غير بلي مدنس كارن دافع بانسن parce que ça serait grave qui dit comme de كل ما فع بانسن كن c'est pas une révolution c'est rien du tout c'est après au contraire on a passé une période la période de Bouteflika اني ذلاني صوردي نطاس ثلال ماكلاطاس il a كل الخير هيا entre guillemets et d'ailleurs statistiquement l'Algérie figure parmi les pays dans la région XAN, c'est-à-dire l'extrême pauvreté. On parle de l'extrême pauvreté qui était à 0,5%. C'est rien du tout par rapport aux voisins marocains, par exemple. Donc, c'est-à-dire le makla en elle-même, quand on réduit le problème, le makla en elle-même, il faut parler du travail. Parce que le makla, mais ça dépend un petit peu de صورة الماكلة. Est-ce que كاينيتيت نخدمها وغاتيت. C'est toute la différence. C'est toute la différence. C'est que l'Algérien ne travaille pas. Il n'a pas la possibilité de travailler. Et c'est toute la différence. Le travail est beaucoup, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la révolution anglaise empowerment of labor. Là, c'est que le travail, c'est une force de frappe. C'est une force de négociation évident on guidara. Boumdien, on était un pays agraire. Il a industrialisé et il a accepté de délaisser l'agriculture. Nous, c'est des pays importateurs d'agriculture. Il préfère la subvention parce que quand on s'importer des réals batata mais c'est pas une technologie ça mais c'est dû à quoi donc la recherche ainsi de suite c'est de rien du tout ça donc الشيء وقذن لو كان يسلي لاغريكولتور يقوى كثمورث سيتادير افلاح اذي ماشي كنسى اذي الشكل عامه وخدام يزمر سيخدميس افيتش après il commence à réfléchir politiquement. Après, il commence à réfléchir. Donc, nous, on est dans une logique rentière. La logique rentière, c'est quoi? La logique rentière, c'est-à-dire l'État s'occupe de tout, et en contrepartie, le citoyen, il est là à manger et à dormir. Ou salam alaikum, il ne s'occupe pas du politique et il ne se pose pas les questions politiques. Donc au contraire, un régime autoritaire comme le nôtre, je pense que ça sera dans une crise réelle. Et c'est pas ça le batata France ça se fonctionne ou ça une chay. Ils n'ont rien du tout parce que les importations raquissent c'est le dollar et le dollar n'est pas là. C'est l'euro et la seule source du dollar de l'euro, c'est les hydrocarbures qui sont depuis 2014 à un prix dérisoire. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Donc nous, c'est-à-dire le travail, quand ton travail te permet de vivre, quand ton travail te permet de contrer l'Europe, le citoyen, parce que Angela Merkel, Macron, Ismaël Senakwith, et ils ne peuvent pas faire un plan économique sans le citoyen, parce qu'il n'y a qu'une source pour leur richesse, pour leur plan économique. C'est bien les impôts du citoyen. Nous connaissons les impôts du citoyen, c'est la niche. Justement, Chachat Kalchinutera voit en vérité, il est vraiment en crise, il n'a pas une stratégie, il n'a pas une stratégie de gestion. C'est ça la raison, peut-être la meilleure façon pour dépasser une crise, c'est d'exporter ce problème à l'extérieur. On voit les commentaires soit des Français, soit du Maroc, même soit d'Israël. Même c'est des je vais voir comme l'Algérie elle crée le مشاكل de France ou du Maroc pour essayer d'exporter le مشاكل à l'intérieur. يعني quand même l'Algérie c'est ça la stratégie, elle crée le مشاكل du Maroc, de France, pour essayer c'est vrai, quand même, il y a une menace de l'extérieur que les Algériens sont unis pour affronter
سقسي كاين toujours non parce que nous c'est le tour de table bon quand on parle de stratégie un pouvoir qui a toute stratégie il a tout calculé de A à Z c'est vraiment surestimer l'intelligence de ce pouvoir. C'est un pouvoir qui réagit. Il ne calcule pas. Il n'a pas d'intelligentsia. Et donc, il ne rate pas certainement l'occasion pour en faire toute une question nationale, la question du NIF. Enfin, de l'interview dans un journal, grand journal allemand qui s'appelle Spiegel. Oui, les Wakila, c'est Karl Hirak, c'est moi. Finalement, l'État, c'est moi. Karl Hirak, c'est moi. Wanida, 3/4 de l'interview, c'était Macron, Zaf, France, il ne rate pas l'occasion de sauter pour en faire une question de l'identité nationale, de NIF national, de je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Mais je ne pense pas qu'il crée le problème lui. D'ailleurs, le problème avec la France, c'est, soyons sérieux, c'est Macron qui l'a créé. Et c'est condamnable. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit en tant que politicien de dire ce qu'il a dit. Et ce qui se passe avec le Maroc, c'est-à-dire et je crois aussi que le Maroc n'est pas un voisin sage. C'est-à-dire, parce qu'on a un sage du côté et de l'autre. C'est-à-dire, le Maroc, ils ont les mêmes problèmes et encore pire. Parce que nous connaissons le pétrole, nous sommes même nous dans un problème diplomatique avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, ainsi de suite. Donc l'exportation des problèmes, c'est une réalité, mais je pense que les problèmes ils existent aussi. Et si l'affaire des 3 camionneurs, elle est condamnable. Désormais, elle est condamnable. Mais il ne faut pas على كل حال كيخدع 63 تيدوم داك وليد القبائلي كوزلنا لي فرونتيير دار انتصار ومن بعد نتسلهم مني في لا ديمقراطيه مي بون il faut s'il y a un incident de tel c'est-à-dire oui, il faut le condamner, c'est condamnable. très bien sûr. Mais تعرف سيري نوارت مستقل المروك العلاقات الجزائر المروك فرنسا اكشيت ورا يعني تمثل تقالي اللي تيرمون غراف زبانه ودار قرا يعني اسكو بو بيرميتر ان تلو كما كي انا وضع المال القرايه المروك الجزائر ناس كياس الفان ديسكور دو ساج ديسكور العقل باش يون بور ديباسيون كزم تاكي إلا قد الوغال الغفل داكشي دا غفل اللي قلان دي تمورتنا ياك داكشي دا غفل اللي قلان ديال الماروك دي تمورتنا نساين جانت ميليتير اكستريمون دونجوروز كي بروايانات لو بابل نساين المخزن كي توتاليتير دانا من كونيا برواين لو بابل كي ريدوين البابل لا بوفرتي لي بروبليم انشتيات دونك وزمانا راه كلخن اغتسنوفونا une guerre qui n'existe pas, parce que dans le fond, ils sont tous d'accord, et ils se partagent tout, même la philosophie, ils la partagent. La philosophie, c'est-à-dire, ils ont partagé la rôle d'instaurer le totalitarisme des Marocains ou des Zaïre, ils se la partagent, et d'ailleurs, je ne crois pas leur et c'est à nous de répondre. Et d'ailleurs, on est en train de faire un travail inchtilat, parce qu'on a contacté tous les représentants, les droits de l'homme, tous les représentants, les collectifs, tous les représentants et qui luttent, les militants qui luttent sur le terrain pour un changement démocratique du Zaïre, du Maroc, de la Tunisie et d'autres régions, même du Sahel. Donc, c'est important de passer un message qui est fort. Le peuple veut d'abord un changement, un vrai changement, parce qu'on lutte pour la confédération nord-africaine des peuples. On avec des Marocains, Ahmed Benani, qui était un vrai militant, qui était un ami d'Aït Ahmed,
On a discuté de ça pendant on a discuté de ça et il est convaincu, même si le Maroc qui est un opposant et le Makhzen, donc Youmen Belia, il y a une confédération nord-africaine des peuples arabes, c'est une force d'abord sur tous les plans parce que rassurez-moi كان Rwanda d'une force économique de l'Afrique parce que l'Afrique dans 5 ans à 6 ans elle sera 1 milliard و700 1 milliard و700 زمرض تخمض l'économie sur place زمرض دايا فيها تورا نكونيا إلا قنادي غادي regroupement sur le plan économique وعندنا السيول إمران دمنا دي برا باسكو داخل هنحرصن لي ميليتون وتنجانا تفغن تساوينا الحبس نكوني نفهم لا سيتوياسيون داخل دونك سي تا نو ميليتون إقلان دي برا عاد نجمعك وي ذيك قلنا راه لي تونيزيان خاطر دانا انتو غادي لا ديكتاتور اون فورس دي لا تونيزيان البروفين الدروا كونستيتيسيونيل يغال البير دو لا ديكتاتور هذا الشكشم المرزوقي ايش قاعد داري كونتر المرزوقي فرنسا ميليتون دي دروا دو لوم بريزيدون دو سرسنت الوايد لا بيريود ترانزيسيون توراش هادشكان هادي تشجع موند الضريب باش تهوى الحبس سي انكرويابل كوما داير في نكونيا الا كنحذر داير في غلاق ان بروجي ان نوفو بروجي هيستوريك بور امبيشي لا سيتوياسيون كي دار باغ لا تونيزيا درو باغ كونتر ثورا يقدنا روغروبيا اما راه لي فورس نثيمور لي ميليتون ياك قلنا باش تنسيو يا ان مارش دابور بور لا بي باسكو ميم سي اخويا دنيا وي قدوتنا كاكينا كاميونا كينيا بيان سور سي كريمينال باسكو ما تنغيض تخلصوا نكوني فيريتي جوستيس دابور اون فو سافوار سكي جي باسي اون فو سافوار كي في كوا خاطر تهضر الدروا تنغض يون كان كيدير الباطل مع داز دالي لي بومبان اين تخدم وتهضر الدروا وتهضر اين يخدم وتهضر الدروا استعلي لي بومبان تنغض ثانكي تمثل ثانكي الا تنكزم ديال الراي بار كونتر نكوني اوني كونتر لا غير باسكو نو نو فولون با دو غير نو نو فول ماشي د الكيران قلاقن تلاق لا ديموكراسي لاقت لي ليبرتي لاق لي دروا د لوم الا قد نروح لي جينيرو د لا هونت parce que c'est généreux, c'est les prédateurs qui viennent du côté d'autres, mais vraiment, entre créer une guerre pour se maintenir, et pour créer un front, le Firsen, pour se maintenir dans le Maroc ou dans le Zaïre, et bien sûr dans la Tunisie bientôt. Donc, nous connaissons la réponse elle est claire. Nous voulons la paix, nous voulons la solidarité entre les peuples, nous voulons la vision sur le plan international, la convergence des luttes. Les peuples parce que les peuples les prédateurs les oligarques par tous les moyens de dominer, d'écraser les peuples, c'est ça notre ennemi, c'est ça notre adversaire. Absolument. الحكومه كي الحكومه كي سرداسيين الويكيا يديروا لنا يقدر نكر توس انصومبل باش كنيا ان ديكلونشي ديال الناحيه ديال الماروك ديال لا تونيزيا لا ريفوليسيون باش تي ان ريفوليسيون جلوبال qui va balayer tous les prédateurs باش construire parce que dans quelques années de l'Afrique, nous pouvons faire une économie forte, nous pouvons s'élargir, nous pouvons faire des regroupements économiques. très bien تعرف دوغالا كماس على فيق يعني قبل ما دوغالا غوكس على فيديو كي خاطر ثلاثه قموتنا احنا مربي يعني سي دي دراما يمكن ساعه وشولتي سي ان درام فاميليال بور شاك بيرسون نولي هذاكي ستان تيمونياج باف كيونكسن بوم الدين حميده وكي ديون غير 3 كيك مثلا هنا مع ربي الاسن السد وغلا وكاسي رفيق هذا ابني بومدين حميده ياخذ في قطار الدوله بقانون عنده ريجيستر عنده كلش ماهوش هذا الخطر راح لموريتانيا راه دائما يروح ويجي وقتهم ريقلين ياخذ قانوني احنا اللي نطلبوها من الدوله راه مات شهيد في اول نوفمبر انا نطلبوا من الدوله راه عنده 9 اولاد لازم تتكلف به والله تجيب له حقه وعندي هو وهذا هو انا عندي هذا الولد هاول لا احداث لدهم خلى لي 9 اولاد عنده 2 نساء
مس رفيق يعني كمان في دنيا سي دي درام فاميليو وكي يونيك سنة بوم ديان حميدة يعني كمان يوني لا قال هذه نكالكم كو ستان دراما ستان اكت تيروريسم از ما دينير ستان اكت كريمينال مي هذا فوت موتنا ديريكتومون لاكوزي ايفان انوا يعني سي كوا الديسكور كيل فوتوران ولا لي ميديا الجيريان ياكل يعني سيوناني ما سي لا غير البو با ريستي امبونيك تشيني سي كوا شو لا الديسكور خباك ديال الوقت ما يعني دون دي كونديسيون سيركونستانت كانك. Je commence d'abord par m'incliner donc devant les victimes en leur présentant toutes mes condoléances. Et c'est des condoléances aussi qu'il faut présenter à tous les Algériens parce que c'est nos compatriotes et sur un territoire étranger et par une mort aussi atroce. Donc, quant aux faits qui ont été rapportés donc, immédiatement par les officiels algériens, avant même qu'une enquête ne soit faite et avant même qu'une enquête ne soit finalisée, la vérité, je ne crois pas trop aux versions du système sans qu'elles soient prouvées avec des preuves réelles sur le terrain et des preuves réelles d'enquête. N'oublions pas qu'il y a moins de 2 mois, un peu plus d'1 mois, que Mouthna avec la Kabylie, plus de 250 personnes. Donc le système est allé directement accuser donc, le Maroc d'avoir allumé les feux de Kabylie. Alors que tout le monde a vu des hélicoptères suspects, tout le monde a vu des départs de feu suspects suite à des passages d'hélicoptères. Tout le monde a vu le manque de moyens qui ont été mis à la disposition donc, des pompiers. Donc, je suis désolé. Il ne faut pas insulter mon intelligence en tant qu'Algérien et l'intelligence de tous les Algériens en déterminant la victime directement. C'est une zone très désertique où ils sont morts. C'est une zone que je pense qui est sous contrôle militaire. C'est une zone, je pense, où plusieurs services secrets ont une influence, tentent d'avoir une influence, telle que les services algériens, marocains, maliens, peut-être même français, puisqu'ils sont présents au Mali, et russes aussi, parce que c'est des nouveaux arrivants au Mali aussi. Donc, je pense qu'en dehors d'une enquête sérieuse, ou avec des preuves sérieuses, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé réellement. Quant à la relation électrique algéro-marocaine, elle a commencé donc en 63, comme on sait tous. Bon, on ne va pas revenir jusqu'à cette date de l'histoire pour ne pas perdre de temps. Donc de 63 jusqu'à 2021, on a vu que les mêmes problèmes persistaient, les mêmes chamailleries persistaient. Je pense que pour les deux parties, algériennes et marocaines, c'est un échec de leur diplomatie respective. Quand est-ce par contre, et par rapport à au conflit donc diplomatique qu'il y a depuis cet été entre l'Algérie et le Maroc, moi je pense que les deux diplomaties, les deux régimes, donc ont déserté les voies de la raison et de la sagesse. Justement, je tiens à parler du discours la société civile, les partis politiques, même les médias, يعني tout le monde sont prêts à aller au ravon باش تسكن جالسين تمولاقي. Les deux parties, donc la partie diplomatique algérienne et marocaine sont devenus des mercenaires diplomatiques au lieu de rejoindre les voies de la raison et la sagesse. Et ils ont prouvé encore une fois que les deux peuples algériens et marocains dépassent en maturité leurs deux régimes et leurs deux gouvernements. Ils dépassent d'années-lumière en maturité parce que ça fait depuis 2 mois qu'on appelle au calme, qu'on appelle à la fraternité, qu'on appelle à l'histoire commune. Maintenant, vous me parlez des médias et des partis qui les médias et les partis algériens qui sont alliés au pouvoir sont leur outil, donc c'est tout à fait normal. On a vu même des gens qui ne font pas des médias et des partis, qui disent qu'ils sont prêts à aller au front, qu'ils sont prêts à défendre le pays, contre qui, je ne sais pas.
c'est des soumissions au pouvoir. نزرع العباد زمان هذا من الشهر يونواس وزمان هذا من الشهر ils peuvent pas rater un repas par jour et ils demandent la guerre. Donc la guerre, ça sera s'il y a une guerre entre l'Algérie et notre pays, pour ne pas dire le Maroc, parce que je l'imagine même pas, ça va être les deux peuples qui vont payer la sauce. Et s'ils veulent vraiment une guerre, s'ils veulent vraiment qu'on soit d'accord pour une guerre entre les deux pays, qu'ils fassent une petite armée composée que de leurs fils, leurs petits-fils, les fils du régime et les fils du régime marocain, qu'ils se battent entre eux, qu'ils choisissent un terrain neutre. Et je serai celui qui appellera le peuple algérien et marocain à approuver cette guerre. Je vous jure que je ferai de mon mieux pour même leur faire parler. أنا هكنا نسيبورتي دينا أنا هكنا أرسحنا نسيبورتي يا أخوي سيلفاي. كنا لا سينون ديريكت. مالوريزمون أنا أهم يضحك وهم يبكي. قبل كذا سيرة في قلقو دينا أنا كدوغا. Pour le moment, mon cher ami, je tiens juste à conclure. En 2010, j'ai passé 15 jours au Maroc. Je me suis jamais senti dans un pays frère. C'est vrai. Le Maroc. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de pays du monde. C'est vrai. Mais c'est marocain, quelles que soient les circonstances. Très bien. Mais Rachid, دوغا هكاك معززين هذا تمثل تنقالوتي وهي البوساكي لي زيليكسيون تفرنا 27 نوفمبر لا كومباني الكتورال تبدا نورمالمون سندير لي جماعه كرا الديسكور يمدبرنا يكفرن سي تيريبل يعني نورمالمون سي اون كومباني الكتورال بور دي زيليكسيون لوكال لا قاعد تسمكتان عاد تفهمنا شنو زعما نخمن تقيوانين سن بصح لا ماجوريتي لي بارتي بوليتيك اي سون كونسونطري سو الماروك وقيت ان اكزامبل زيتونيا كاين لي ار سي دي يرلي دون سندير لي ديرون سا كومباني الكتورال اسنسا شو ديق تاعنا وبالتالي هذه الامور ما يسمحلناش المستعمر الفرنسي اللي بقات له حرقه رجاله تاع بن مهيدي الله يرحمه والاخوان اللي عطاو لهم طريحه انذاك في الثوره ما ينساوهالناش قاعدين يترصدوا لنا واليوم راهم يوظفوا في النظام المخزني باش انه يشعل نار الفتنه والحرب في المنطقه ويحوسوا يضربوا العمليه الانتخابيه. احنا العمليه الانتخابيه نقولوا هذا سبري الا كان حبيت نولي اناني نقول لكم فوتيو فقط على جماعه التجمع الوطني الديمقراطي، لكن اذا كان حبيت نولي مواطن جزائري يعني اللي يعرف التحديات ونقول لكم يا جماعه العمليه الانتخابيه راهي في خطر لان كاين بعض الناس راهم يريدوا لها ان يضربوها، لان العمليه الانتخابيه كما نزيد نذكر عليها يا جماعه ماهيش فقط اننا وشكون اللي يربح البلديه ويدي المير. العمليه الانتخابيه راهي وعي وطني وعي جماعي باش اننا نتوحدوا. البارح ضربوا لنا جمال بن اسماعيل الله يرحمه وحاولوا يدخلونا نار الفتنه ما قدروش. الجزائر ردت برد قوي، عاقبنا النظام المخزني عاقبناه اقتصاديا وعقابه الاقتصادي ادى به الى عدم استقرار سياسي، لاننا نعرفوا هذاك النظام المخزني ماهوش دوله قائمه بذاتها عندها سياده كما انتم. والله ما رشيد زعما كتصور شنو تمثال نقيه لي زيليكسيون مي ان ديسكور ديريكتومون ايزون ترانسفورمي مازال دينير لي زيليكسيون كي ان تروك يلاق l'avenir du pays on est menacé. شنو كثر هذا لا استراتيجيه كي بور كونفانك لي الجيريان دو حنا فوتين سي القوه. C'est la contradiction totale. اسمك تهضر في لا كومون دونك داش لي بريروغاتيف داش البوفوار يسعى لا كومون باسكو سا شونجي ou c'est aucun pouvoir. La commune elle est là en fait qui dépend beaucoup de l'État et de la wilaya puis des ministères. Donc la commune chez nous elle ne sert à rien du tout en fait, et les élections à Guy c'est la bouffée d'oxygène pour un pouvoir agonisant. Donc, il a cassé le dernier, le païen guinéen, les élections locales. Moi, je suis très déçu que beaucoup surtout vraiment voter parce que ça demande un discours. ما صارش شي هادينا كوم دابري لي جيكو الغاشيفانات فوتين على غورنا بالك خط لفافاس بالك ايوا شو الى المشكله مقران كثمورث القبائل ثلاث صفايف
مقارنة الصفيث. سي لو تريباليزم كي اونكور اونكري غوتاس ماشي كيكتبوا القبائل كان دونك ثقيني لو شابو يقيني بليك الى كان فوتي قفونا غزرام قران اكني اسنر الجوافي الماروك بون سا سي ان ديبا بوبوليست مي il y a une mécanique de la société locale que le pouvoir utilise. Une soi-disant démocratie parce qu'il a le tribalisme, parce que les partis n'existent pas. Les partis, le FFS, ils ne sont pas vraiment, à l'échelle locale, ils ne sont pas vraiment forts. Ils sont toujours sous couverture de grandes familles. Et ça, c'est pour tout le territoire algérien. Donc, une soi-disant, c'est une compétition clientéliste. Qui sera le meilleur chien du pouvoir? Voilà ce qui se passe à l'échelle locale. Et parce qu'on sait pertinemment qu'un pays en pleine crise, la commune forcément est en pleine crise. Il y a d'ailleurs, j'ai jamais vu, il y a aucun projet de société, un projet d'économie, comment faire ça, comment faire développer la commune, parce que le chef d'aïra, il est plus fort que le maire en fait. Donc là, je pense qu'il va y avoir cette fois-ci en Kabylie des élections. Ce n'est pas à cause du FFS, mais les élections locales sont généralement vues d'un autre angle où le pouvoir, c'est-à-dire la dépendance de la commune par rapport au pouvoir, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il va y avoir des élections, une participation beaucoup plus haute, je ne pourrais pas dire mais beaucoup plus haute que les élections. Mais est-ce que que la campagne même de boycott, les élections gagnantes, tu vois, les démarches, nous, même pendant les bureaux de vote, mais avec la répression, avec les arrestations, est-ce que ça va affecter aussi la campagne du boycott? aussi oui ينفذ ومثلا كده انا كثروا لارين دي باللي يقدرون فوتي ورا خداع الخبثاء جو سي با يمكن كاليفي سا سي اون اثن يحبس يلاس يمذانن يمغناسن حبس يلاس سكشم يلاس لي جورناليست الحبس دونك مي moi je trouve va aller aux élections c'est un crime اني ذا الوف المزيان تمزيين داغن يكتمثاثن البحر الجزائريين اكيد كانوا زميرات يخلصوا ولاد كيلو البطاطا شحال قلنا نقلحبوا سار ثورة مازال تهضرون باللي لي زيليكسيون كي نو لا كومون سا n'a rien à voir avec le pouvoir central. C'est la continuité du pouvoir central désormais, c'est la continuité du pouvoir central à l'échelle locale et maïla le vote مزوار c'est-à-dire les présidentielles les parlementaires le système a été c'est-à-dire rejeté massivement les élections à Guinée donc il sera réconforté dans sa position. Très bien. Merci Rachid. Merci سلمى ثنور. تنميتك merci رشيد عيسى هذا سلمى السداوي. إلى ساغ مشوار ناظر. Très bien. تنميتك يعطيك الصحة معززن وبارك الله فيك مثل راسك كودي. ما سطارسي ساد وغلق معززن يعني قمت جافيك تفرناكي 27 نوفمبر. ساغ ولكن لا فلان يعني كلا comme c'est toujours la stratégie de provocation les Algériens avec le discours qui provoque les Algériens, le sentiment des Algériens. C'est la chose d'ina بعدي نتبارك الله فعلا صبحاكي أفلا فعلا نسأدو على وكسيطة. يوم 12 واحد انتخابات شرعية ضربة صادمة لهم. ومن ذاك الوقت لم نسمع أي أحد تجرأ بأن يدخل هذه جبهة الوطني المتحف لأن هذا الحزب محمي بالله ثم بالشعب وبالمناضلين. وسوف تؤكدون أيها الأخوات أيها الإخوة تؤكدون انتصاركم إن شاء الله وتصميمكم بالانتصار يوم 27 نوفمبر إن شاء الله باكتساح أغلب البلديات في ولاية ورقدة والمسجد الملائي ومقعد مسجد الأمة إن شاء الله. زاغا ما ستارك ياك دي سكر الغاز انك واقي مش كتصدي واقي مي يعني كي قال لا فلان وقد يقارن لا فلان قاد واحد الموزي ثاني في كاز لا بروف دي زيكسيون كاع دانو مازال لي زيكسيون ديال حنا كاع في لا بروف كم قال فلان يقوى ضرب بي تي حمان والشعب بي تي بروتوجان وقال لي يعني لا استراتيجي بور اسي دونكوراجي لي جون هنا فوتين شيم ثورا يعني لي ديسكور كيم دبانا كي كافان سوا لي راندي سوا لا فلان سوا لي كافان يمكن نلد باللي وزمير ضالا هاد هضروا افتكراني
عندها واش لا ديمقراطيه دونك ماشي تيفرانين ماشي تيفرانين ويجي يختار لازم تكون دي كوتا انا مسهم يدسن واد روح واد يحكم تاغيوان واد يروح على بيوي هذه خداما تقلبني يخما وفان دي يخما دونك تاكي تمثال تاكي قد نفرو باسكو دون لو فون اغرف الزداري يوغي هناك ولاش تيفرانين ما كاش انتخابات مع العصابات ستادير ولاش تيفرانين ديمقراطيين دي خدام دي قتاين دوي كيريدويزانات لي ليبرتي دوي قنقن ازداريين داخل الحباس ويد اكستورتورين وزعما تخمضي تيفرانين خاطر تيفرانين يبان لا ريزولتا ست على فونس دونك تاكي تمثل تاك شحال قلت تنفرن كل ديال راينا من بعد داش تبدلن جر العوام كي قاعدين يكثروا باش نخدم ديفراني اسكو لو كود كومينال الا كي يدير المير نا ميم با لو دروا ويسال ميم با لو دروا غادي يخدم غادي يختار هذا السيجي فيه هضر داخل لا ميري السكرتير جينيرالي كي قصدي خمينات داخل البيفيس داخل كلشي نتازز داخل من ماينات فاش فيه هضر ونزرا باللي دي لي كومين. Le secrétaire général, c'est un agent de DRS, c'est un agent de la police politique. Et que tu as même temps il le chef de DRS. Donc, on voit la belle, le maire n'a pas de pouvoir. Ils se même à fabriquer une histoire qui existe. داخل لا جوستيس ما تيسونتيرني الوالي تو سويت دونك بصح اما طاهره شو بصح شد نذكر قانون تراثي فرناكي مخالفه فرناني قاعد لي زيليكسيون بريزيدونسيال بارلمونتير واكي سي لوكال يعطيني الجزائر وكي ريزيدون دي تريوان تنيس بور سا بالك اتيني بارتيسيباسيون بو بلوز امبورطونت بارابور تاعنا عندنا اكدنوات الحجه ولا شو تيرو مالكين في التاتر مي يو تقصيد يا مرك دضري يا مرك دضري مي تواغيد خمل انا سنه ولا خمل لا ليست اتخمل لا ليست شي خمل لا ليست ميم لي بارتي بوليتيك زعما يقبلن بارتيسيبي زعما لا استراتيجي تاع حكايه بون دونك اسنخمم لا ليست دي لا ليست اللي كشا تختار لا بيرسون ني بري ما تسا لا ماجوريتي انت يوغين لا تيت لا ليست اللي ابري انت يوغين دلمير ستادير لو بوفوار a élaboré une stratégie bien travaillée باش كنيا هذه شكشمك دي لي ليست لي زيليموينس وغاتن سوتونين ديك لي ريجيون انيسيوال وزنوثنا دياين دي مار ستادير لي زاجون لي دار ديال داخل لا ليست هذا تعاونن باش كنيا بور ريبروندر نوني بور ريكيبيري لي كومين دونك وكي امرتي دار فلاس يون تاكي لو بوفوار ا ريبري كل بوفوار انا لو بوفوار ا élaboré une stratégie باش كنيا ميم لي بارتي اون لا رينس هذيك كونترولي لي ليست وهذه سوتيني لي زيليمون ينس باش كنيا هذه يند لي تيت دو ليست داخل لي بارتي بوليتيك نون ميم با لو دروا دو شوازير لا تيت دو كال ديموكراسي دو كال ذا شو يدير بحال يتفهم منك اش يدير بحال اون بليس اش كشونجين باش دوغانا اسكن لا بوسيبيليتي البوفوار باش ديني باللي لا ديموكراسي دي تمور ريفابريكي une façade inexistante. En plus, Amadi, la commune, de la wilaya, si chef d'aéra, si le PAPUE qui décide, ou de qui sont de FKO, ni Dirimen, ni les moyens parce qu'il ne parle de la démocratie participative. D'ailleurs, la démocratie participative, la démocratie participative, nous avons le pouvoir, même si l'élément وتتعاوننا دونك ما اللي مونسن نتعاون باسكو يزورون بزوان دو لوي ما ماشي اللي مونسن نتعاوننا دونك يقدر القنتبرنيت اتيحط سي فاسنيك سوينا سوا الشارنيك اتيحط وويكي كيقارنك بلي اون با ترافايا افيك لي سيتويان دو كال باش ترافايا افيك لي سيتويان سيتادير ما نقولك تسكن هذه ديري من واش لي مويا دونك كي با ترافايي سوا شاد تخمض هاد لي سيتويان ما نقول لا نونو تسكن لا تبغي تخمض لي سيتويان تو بو الفير بيان ما تواد المير بلا ما تاسوسيا
un processus qui est complètement lié à le pouvoir central et contrôlé par le pouvoir central. Donc يكتب ولاش داش يزمرن الخدمه tout simplement parce qu'ils n'auront ni les moyens ni sur le plan juridique des institutions. Le code communal il est pourri. Le code communal بوتفليقه ديال ما امشي راه بيا un code communal يخمد بوتفليقه le code ولايه اللي خمد 2011 يقد نسميك تيغاشي بلي le code communal ذابو امس بطليا يتخدم قلنا كنا نهضروا باللي اين دونك بوتفليقيزم دونك لي جينيرو وقبلنا لا ازفكن لو بوفوار ايوي قلنا كونترونسن طرابيا طاهر بير اين تورا كاينيا باسكو لي ميراديين هنا ديساين غير باسكو ميم سي خمر هذا مليون ديال لا ليست هي تساين يوغاك ديمير طرابيا مسرف بوليتيك فما ذلك شيء يقولوا حنا فينا تفكيروا دا كان الجزائر دونك نبغى كدينا بلي تقسي طاقيه بغانا غدا زنزل مسرفق امزال يعني تفرنا كي طورا ذكرى ديكراسو كرايم دبرنا كي اللي كافان دي قارنا رودافو ساز دي تمثلنا هضره لي زيليكسيون كي فينالمون سيام لي زيليكسيون هذون سي ما الا il y a une participation مقرطة إزما ça peut donner un petit peu de force مزما دينا رودافو ياكي Pas du tout. Honnêtement, je m'attends pas à une grande participation. Premièrement, faisons confiance bien sûr à tout le peuple, enfin à la majorité populaire qui a rejeté ce système en 3 élections passées, le 12-12, les législatives et celle de la nouvelle constitution. Et je pense pas que pour ces APC, ils voteront. Parce que c'est à l'APC justement que le citoyen souffre le plus. C'est à l'APC que le citoyen souffre directement. C'est à l'APC que le citoyen, pendant des années, depuis l'indépendance à Fura, donc je pense que c'est avec les APC justement que le citoyen a le plus de dents à régler. Donc il y en a qui vous disent qu'il pourrait y avoir plus de participation, peut-être en nombre de voix, peut-être qu'il y aura 1 ou 2% de plus que par rapport aux autres. Avec la participation de l'FFS, est-ce que ça peut affecter le nombre de la participation? Pourquoi les partis qui ont décidé de participer sont des partis qui drainent des foules derrière elles? يعني وكيل FFS au moins la région توسن c'est sa base يعني puisqu'il a boycotté les élections قاعدين mais يتقد الحون il va participer parce que إزماد كراب التمرات نادف دنا راين سنة ils vont participer parce que كفرقي il a décidé هذه الشيء اللي تفرناقي. Je pense que c'est démesuré de croire qu'un parti pourrait augmenter le taux de participation alors que sa base l'a renié. Alors que sa base est allée à l'encontre de la décision de sa direction. Donc, raison de plus pour croire qu'il n'y aurait pas un taux de participation important. La base du parti que vous citez a la majorité des bureaux communaux, ils gouvernent les élections. Donc, c'est une raison de plus pour qu'il y ait un minimum de participation. Je pense que le rôle de chaque activiste et chaque militant et chaque citoyen aussi algérien, parce que nous sommes tous quelque part dans le même bain de la révolution, est de faire un réel travail de prise de conscience sur le terrain et de discuter de ça et de donner les vraies raisons pour lesquelles pour convaincre. Est-ce que sur le terrain est-ce qu'il y a un débat يعني في الثفرينيق est-ce تحوصلكم كالجزائريين الجزائريين تاعنا تمثل تاقي تفرانين est-ce هضرنا في الثفرينيق؟ Ils ignorent carrément ces élections, enfin ils ignorent l'opportunité de ces élections
Et quand ils en parlent, c'est pour dire que les khobzistes ou les opportunistes veulent devenir des maires ou des élus. Donc le peuple ignore carrément. Bon, moi je suis 2 fois par jour au café pour prendre mon café. J'ai pas trouvé des gens qui appellent à voter. Donc c'est à conclure qu'ils ignorent l'opportunité de ces élections. Donc ils les rejettent. Et quand vous entendez quand vous les entendez parler donc des élections, ils parlent d'opportunistes et de khobzistes. Et ça fait plaisir, ça veut dire que la conscience est toujours là et que la révolution peut compter sur ceux qui l'ont vraiment adopté et porté dans leur cœur et leur tête. مانيفيك تلميتي كما سال في قمزه ما غنستي سيفكيت تعطيك ساكما سي طار سي سيرات فهذا هو الوكيل الطار سي هذا مي دقيقه دينا هنايا الا تقرا ولا تكمل الا لا راسومبلومون ازكى دو قمضه كنت تقدودا ورحت ديما الرا ولا في شحال ساعه غادي يبدو في الزوج راه 6 دونك الا قد نروح من فورس تقرا ولا تكمل مازال نموبيليزي اونكور اي اونكور اما داود الخوال ونخممت في لي زاكسيون يدي الدون دونك اون لاش ريان لا ريفوليسيون كونتينيو جوسكا لا فيكتوار واش حبس ولاش تلميذك طار سلسله مغنى السياسيه تعطيك ساق معزيزن امزال تيكرتنا رفيق تنمير تاعك معزيزن ايمي لا دسيكو كيدنا شكرا بيان سور مس رشيد اوعيس هذا سلمى ستويسي لالمان مالوريزمون نقافات نوي مس كريم بوتاتا هذا مغنى السياسيث سيتو جرز بصح لا غالب ونزمات نطف دانكيت مثل كنا كنشكر تصيمي تقيم كنا في كمال تمزوت ساعد ان شاء الله هروزكا قيم لنا ربي السلام عليكم.